तुम्ही म्हापसा गेल्ली. तुमकां केन्ना कळ्ळें? फोन केलो साधारण तुमकां फोन केलो. कितें जाल्लें पूण कितें चालू आसलें घरान? कितें? फ्रीज चालू आसता. फ्रीज चालू फ्रीज चालू आसता. लायट म्हणटा सिलिंडर बंद सगळं बंद करून येतालें. ओके. प्रोडक्शन कांय ना चालू सगळं बंद करून गेलें. तर म्हाका आतां कांयच सजमान हांव घरांत ना न्हू. कितें सांगू? कितें सांगू शकता? म्हाका कांय सजमान आतां हो लागलो कितें सगळे डॉक्युमेंट्स आसले आमचे मेन सगळे डॉक्युमेंट्स ते मेन 2 रुमांनीच आसले थंयसर. तेच सगळे अर्दे जळोन गेल्या. थोडे ते अर्दे उरल्यात थंयसर. ते आतां ते परत आमकां सगळे आतां रेडी करचे पडटले. ते उरला थंयसर. आनी आख्खे 2 मेन जे सगळे सामान आसले पळय त्याच 2 रुमांक आख्खे ते जळोन गेला सगळे. आनी ह्यात तुमी पळयलां तितले उरला आतां सगळे अर्दे अर्दे जळोन. मदती खातीर सद्या हेच फोन म्हणजे थोडे तरी आमकां हेल्प मेळची म्हणून इतलेंच. चड कोणा कडेन डायरेक्ट कोणा कडेन म्हणून तें करप. सो सद्या तेंच्यांनी सांगलां आतां क्लेम बीन करपाक जाय. सगळें आसा तें प्रोसिजर पळोवया आतां कशें कितें हेल्प मेळटा तें. आतां आमी सगळे क्लेम करतलीं आनी कोण मातशी मदत लागची इतकेंच कितें आमी सांगूंक शकता. अँड वॉट एवर हेल्प आय कॅन गिव एज अ MLA. आमच्या पंचायतीन ऑलरेडी सांगला काम चालू कर म्हणून. सो वॉट एवर हेल्प वी कॅन गिव वी आर देअर फॉर यू. बट द थिंग इज दे आर सेईंग दे आर ऑल्सो नॉट शुअर वाय शॉर्ट सर्किट जावंक जाता. शॉर्ट सर्किटूच म्हणून हें केल्ल्या. सो अंडर CM रिलीफ फंडूय आमी हेल्प करतली. आमचे माय पर्सनल हेल्प आनी आमचे पंचायतीच्या तर्फेन तुमकां आहा तितलो हेल्प आमी करतली. एंड आय रियली थँक फायर फायटर्स. आनी सांगला ते प्रमाणे दीस हाऊस एटलीस्ट हॅज एन एक्सेस फॉर दीस बीग व्हेहिकल. कितलीच आमची घरां आहा देर इज नो एक्सेस. आनी व्हडली गाडी येवंक जायना. तेन्ना हांव सरकारा कडेन आय मीन एसेंब्लीकूय हांव घालतलें की आमकां मिडियम सायज एक फायर फायटींग ब्रिगेड जाय वेर यू नो इट कॅन गो इन एट प्लेसीस वेर देर इज नो एक्सेस. आमी तेजे सद्या आमी इतले पंचायती तर्फे सांगूंक शकता की तेजे पळय रूफ गेल्ला न्हू ताबडतोब आतांचे स्टार्ट करपाक आमी ते सामान बीन हाडूंक गेल्ला. ताका पंचायती तर्फे आमी पयलीं रूफ घालून दिताले हे करून. हांव चडांत चड लोकांक देव बरें करूं म्हणटा. घरान कोणूच नासली ती. आय थिंक म्हापसा काय बाजाराक गेली शेजाऱ्यांनी सगळ्या येवन सगळो उजो पालयलो. तशेंच फायर ब्रिगेड जे ऑन टायम. आनी एक सांगूंक शकता तेंच्यांनी भिवपाची कसलीच गरज ना. जो रूफ आहा तो आयज पंचायती तर्फे ऑलरेडी आमी मनीस घातलो. आयज सुरू करतले. विथीन हार्डली 4 days लागतले. आमी तो कंप्लीट करतले आनी जे आहा तेच्याहून बरें करपाक ट्राय करतले. आमचो सपोर्ट सदांच आसतलो. ह्या लोकांक सरपंचांनी सांगला तशेंच आमी कोणा कडल्यान जावं सरपंचा तर्फे आमी तांकां पर्सनल आनी कितें फंड दिवन आमी तांकां बरे भाशेन हे करतले. असा बरोबर 10 जावन 5 मिनटांचो कंट्रोल आमच्या कॉल आयला की घराक उजो पेटलो म्हणून. सो घराक म्हणटकूच आमी इमिडिएटली म्हाज्या स्टाफा सकट ही गाडी वॉटर टेंडर 418101 ती घेवन हांव इमिडिएटली फास्ट एकदम ह्या दाण्यार हांगा आयले. दाण्यार जर येवन जर पळयता आमी जाल्यार हांगाचे पब्लीक लोक तर सगळे बऱ्या हेचे मना मेळावं अशे लोक. ह्या लोकांनी म्हाका वर करून ते दार तेचे मेन दार आहा ते फोडले आनी उजो पालोवपाक उदेलो वेल हेचे पाणी घेवन उजो पालोवपाक स्टार्ट केलो. पूण उजो तेंच्या कडेन कंट्रोल आयलो ना. सो इतल्या बरोबर आमी पावले. आमी येतकच लोक डायरेक्टली पंप ऑपरेट केलो आनी उजल्यान ताका आमी उजो पावपाचो हें केलो कंट्रोल करपाचो यत्न केलो. आनी काही वेळात आमी तो उजो एंटायर आमी पालयलो एक्सटिंग्विश केलो. सो तशें पळोवंक गेल्यार ती लग्नाच्या घाई गडबडीन आशिल्ली. पूण ओनर घरान आशिल्ली. ती आपल्या 2 भुरग्यांक घेवन आवय स्वता म्हापशा लग्नाच्या हाका पर्चेसींग करपाक गेल्ली. सो सगळे पब्लीकेन आनी फायर सर्विसीस हांच्यांनी बरो इनिशिएटीव घेवन हो एंटायर उजो सगळो पालयलो. सर रिजन की एक्झॅक्ट कॉज ऑफ फायर? आतां उजो कसो आहा उजो भितरल्यान कळना. उजो सादारण आमी येयल्या एंट्री मारल्या त्या वेळाचेर आमकां 3 रुमांनी अक्षरशः भितर पेट्रोल आसतालो. तिचे जे कितें परचेज केल्ले आसले जेवणाचे म्हूण लग्नाचे कार्यक्रम हे म्हूण आयटम्स म्हूण देवाचे आयटम्स म्हूण न्हिदपाचे आयटम न्हेसपाचे आमचे क्लॉथाचे आयटम ते सगळे ब्रश जाल्ले आसा. सो आमी ते सगळे भायर काडून. कॉस्ट लॉस कितलो जालो आसतलो? आमी 4 लाख रुपये घातला पूण एस्टिमेट ती दितली तेच्या प्रमाणे म्हाका तो एस्टिमेट कितें आसा पळयता. ओके. ह्युमन इंजरी बीन कोणाक कितें? ह्युमन इंजरी ना कारण ती घरांतलीच मेन आसली पळय तीच भायर आशिल्ली. सगळ्यांक पयलीं गांवचो लोक हांगासर धांवून येवन तो उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो. तो उजो कसोच थांबना जालो आनी आमची
फायर फोर्स वालर तांकांय आहा भितर मेन ते येयले सगळें बेग्यान जाता इतले बेग्यान पावले आनी तेंच्यांनी आख्खो उजो तो पालोवन घेतलो फूल आनी सगळे पयले आख्खो लोक हांगासर आहा तशेंच आतां सरपंचान आनी पंचायतीन एक बरें हें दिलां की तांकां सगळे हे बांदून बी दिता म्हणून तशेंच हांव मागता की गव्हर्मेंटा कडेन जे गव्हर्मेंटाचे कितें फंडांसून ताका जाता तितले पयशे मेळपाचे आनी तशेंच हांव मागता आमचे MLA दिलाल लोबो तेणी हेतून मातशी भर घेवची आनी ते फॅमिली कितें तरी तेजे तर्फे कितें तरी तेणी हेल्प करून दिवचो इतलेंच हांव मागता की तेजें घर आसलें तेजे पयलीं उबें रावचें आनी ती सगळीं हांसोवन घेवन आसपाची. सध्या आमी पावलेले आसा शिवोले दांडो ह्या वाड्याचेर. शिवोले दांडो ह्या वाड्याचेर येवपाचें कारण म्हणजे थेट म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता शिरोडकर फॅमिलीचें जे घर तुमकां हांगासर थेट दिसण्याक येता. ह्या घराक आतां थोडो वेळ जालो हांगासर एक भयानक उजो पेटलेलो आसा. ह्या घराक भरपूरशे नुकसान ह्या घराचें सध्या जाल्लें आसा. ह्या उजेची अपडेट सध्या आमकां जी इन्फॉर्मेशन सध्या मेवल्या ती सध्या अशा तरेन आसा की हे जे घर आसा शिरोडकर फॅमिलीचें हे घर बंद आसलें आनी फॅमिली खंय तरी भायर गेल्ली कित्याक हे लग्नाचें घर आसलें. ह्या कारणाक लागून आपली मार्केटिंग करपा खातीर ही फॅमिली भायर आसली आनी घर लॉक आसलें. जेन्ना हांगासरले वाड्या वयले हे दांडो ह्या गांवचे लोक जे आसा तेंच्यांनी पळयलें की घराच्या वयर नळ्यांतल्यान धुंवर येता म्हणून तांकां कळलें की घराक भितर उजो पेट्टा. तेंच्यांनी ह्या घरा कडेन धांव घेतली आनी आपल्या तरेन गांवच्या लोकांनी हांगासरले जे गांवचे वाड्या वयले भुरगे जे आसा तेंच्यांनी हो उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो. दार फोडले तेंच्यांनी भितर गेले पूण उजो इतलो आउट ऑफ कंट्रोल आसलो इतलो भयानक आसलो की तो तेंच्या कडेन कंट्रोल जावंक नासल्या कारणान तेंच्यांनी म्हापसा फायरीक कॉल केलो. म्हापसा फायर टीम रोखडीच हांगासर घटनास्थळी पावली आनी म्हापसा फायरीच्या मदतीन व गांवच्या लोकांच्या मदतीन तेंच्यांनी हो उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो. अखेर 2-3 वरां उपरांत हो उजो जो आसा हो तांच्या कंट्रोलान सध्या येयलेलो आसा. जेन्ना आमी भितर पावले तेन्ना आमी पळयलें की घराचे इतले नुकसान जाल्लें आसा की पुराय घर जे आसा हे उज्यान सध्या खाक जाल्ले दिसण्याक येयलेलें आसा. हॉला मेरेन किचना मेरेन 2 रूम तुम्ही पळयत जाल्यार फूल काबार जाल्ले सध्या येयला हांगासर. कित्याक घराचें जे सामान आसा पळय तेंचे कबड्स म्हणा टेबल खुर्च्यो म्हणा आयदनां म्हणा देवाचें साहित्य म्हणा हे सगळे उज्यान सध्या खाक जाल्ले आसा. एक्झॅक्ट आमकां कळना की नुकसान कितलें जालें एप्रॉक्सिमेट कॉस्ट हो अजून आमकां खबर ना. उज्याची अपडेटूय खबर ना की हो उजो जो घराक लागला हेचे एक्झॅक्ट रिजन कितें हो उजो लागपाचें हें अजून आमकां कळना. फॅमिली इतली दुख्खान आसा थेट तुमी पळोवंक शकता रडोन तेंचे हाल जाल्ले आसा हांगासर कित्याक घराचें इतलें नुकसान सध्या जाल्लेलें आसा. तांकां थेट उबे रावपाची परिस्थिती ना. तेंचे हात पाय सध्या कापतात. इतली सध्या वायट परिस्थिती हांगासर सध्या जाल्ली आसा. ही सिट्युएशन सामकें टेन्स आसा हांगासर. सध्या ही गजाल जेन्ना आमचे शिवोले गांवचे मान्य पंचायतीचे पंच मेंबरांक कळली सरपंचांक कळली सगळ्यांनी हांगासर सध्या धांव घेतलेली आसा. शिवोले मान्य पंचायतीचे सरपंच संदेश हडफडकर व पंच मेंबर जे आसा ह्या वाड्या वयले अभय शिरोडकर दुसऱ्या वाड्या वयलो पंच मेंबर अमित मोरजकर व बाकीचे आनी एक वाड्या वयलो पंच मेंबर जे आसात विघ्नेश चोडणकर हे सगळे पंच मेंबर सध्या घटनास्थळी पावले आसा. गांवचो सगळो लोक हांगासर दुख्खान आसा वाड्या वयलो की घराचें इतलें नुकसान जाल्लें आसा. आतां आमी म्हापसा फायरी कडल्यान जाणून घेवया की हो उजो एक्झॅक्ट कसो लागलो हेचो पुराय नुकसान कितलें जाल्लें आसा पळय तें. अशीच अपडेट तुमकां आमी हो शिवोले दांडो जो घराक उजो पेटला तेच्या बद्दल आमी तुमकां दीत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे शिवोलच्यान.